Ayun guys, nanggawas ng mga kuan guys, pero daghan pa kayo sa sulod sa Toro East Lugot Memorial Sports and Culture in Daringog City guys. Nanggawas ako mga katropa among patrol. Nanggawas na sila guys, pero di pa humana mag 11:25 na. Daghan kayo guys, kanina daghan kayo tao, mga naninda, yan, ambulance. Yan guys. Thank you guys, no? Bye bye and God bless you all.